Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger oralement la série d'exercices numéro 2. Commençons par le premier exercice. Donc vous voyez, sur l'exercice, nous avons une fois érodé, les éléments arrachés à la roche sont transportés par les courants d'eau pour être déposés par la suite dans des milieux de sédimentation bien déterminés. فملي كتكون عندنا واحد لا روش كتعرض هاد لا روش ليروزيون. دونك هاد ليروزيون ديال هاد لا روش فكينتج عليه بزاف ديال لي سيديمون بحال الرمله، بحال الطين de l'argile, les blocs des galets. Donc ce sont des sédiments اللي كينتجوا على لحت l'érosion ديال واحد لا روش. من بعد هاد لي سيديمون فتنتقلوا لواحد لو ميليو bien déterminé فاش كيديروا la sédimentation. Les figures suivantes représentent les principales structures sédimentaires du cours d'eau. Donc الاشكال اللي كيتواجد عليها الانهار عندنا بطبيعة الحال في الطبيعة عندنا ثلاثة ديال لي فيغور. فيغور 1 فيه لي rives, donc rive convexe et rive concave. Alors في هاد لي rives كنلقاو la nature de sédimentation. اش من الكوتي فاش كيكون la sédimentation, اش من الكوتي فاش كيكون la l'érosion. وعندنا la figure 2. donc عندنا فيها terrasse fluviatile. غير هنايا le cours d'eau كيكون rectiligne مستقيم. وفي la figure 3 عندنا les terrasses fluviatiles, à savoir terrasses étagées et les terrasses emboîtées. F2 les terrasses emboîtées et F1 les terrasses étagées. La question اللي عندنا هنايا هو décrire les structures sédimentaires du cours d'eau, les méandres et les terrasses fluviatiles. Alors غادي نحاولوا اننا نوصفوا هاد لا structure sédimentaire ديال les méandres. اشنو هما les méandres؟ donc les méandres sont des sinuosités. donc les sinuosités se forment de S décrites par les cours d'eau. Chaque méandre est formé par une rive concave abrupte qui correspond à la zone d'érosion et une rive convexe en pente douce qui correspond à la zone de dépôt. donc فاش كنهضروا على les méandres كنلقاو deux rives. واحد la rive كتكون concave, alors كيكون عندها واحد la pente اللي هي غاد ملي كيخلي الماء كيتمشى بواحد السرعه اللي هي كبيره alors كيكون فيه l'érosion. la rive convexe يعني في l'autre côté كنلقاو une rive اللي فيها la pente douce. alors la vitesse du cours d'eau غادي تكون قليله. alors غيكون عندنا le dépôt des sédiments, ça veut dire غادي يكون عندنا ترسب ديال les sédiments. فيما يخص la figure 2 les deux côtés, donc البلاصه اللي تلقاو فيها la haute vitesse ديال le cours d'eau هو le milieu du courant d'eau. alors le milieu, la vitesse il est très très importante. الشي اللي غيخلي l'érosion في le milieu. اما في les deux côtés غادي يكون la sédimentation. علاش؟ حيت ملي تنتمشاو من le milieu du cours d'eau vers les deux côtés فلا vitesse تنقص. alors les sédiments غادي يطرى لهم le dépôt. ما يخص la figure 3, donc les terrasses fluviatiles هما des figures qui caractérisent la sédimentation en milieu fluviatile. Leur formation est liée à l'alternance de périodes de dépôt et d'érosion. Quand les phases érosives sont très importantes par rapport aux phases de dépôt, on parle de terrasses étagées. donc بحال le schéma اللي عندنا في le schéma 1. Dans le cas inverse, on parle de terrasses emboîtées. يعني هاد les terrasses
كيكون ولا كتشكل نتيجة تناوب ديال l'érosion و لو ديبو. دونك ملي تيكون عندنا l'érosion فتتشكل عندنا لي تيراس étagées. ملي تيكون لا sédimentation كي دومين فكنلقاو la formation des terrasses emboîtées. Pour l'exercice 2, la dissolution des tests siliceux ou calcaires en fonction de la profondeur océanique est cécidée. Donc voici le sujet de cet exercice. Les micro-organismes marins possèdent des squelettes siliceux diatomés et radiolaires ou calcaires, les foraminifères. Alors la nature des tests كتختلف من كائن لكائن. بحال لي دياتومي et les radiolaires كيكون عندهم داك لو تيست ولا داك لو سكيليت كيكون سيليسو. Par contre les foraminifères كيكون عندهم un test qui est calcaire. Alors sont voués après leur mort à tomber dans les profondeurs océaniques où ils participent à la constitution du sédiment. Alors هاد les êtres vivants marins ملي تيموتوا فكيطرى لهم la sédimentation dans les fonds marins, كيطرى لهم الترسب في أعماق الوسط البحري. Les tests, les coquilles vont subir une dissolution qui est en fonction de la profondeur. هاد les tests ولا هاد les coquilles ديال هاد les êtres vivants بدلالة العمق en fonction de la profondeur كيطرى لهم la dissolution, كيطرى لهم التحلل, comme le décrit très bien le document suivant. Alors غادي نشوفوا هاد le document. عندنا فيه la zone de dissolution intense des organismes siliceux وعندنا لتحت هنايا la zone de dissolution intense des organismes calcaires. وعندنا هاد الخضر voilà CCD profondeur donc niveau de compensation des carbonates. وعندنا في l'axe des abscisses عندنا la teneur en CaCO3 وهنايا عندنا فيها la profondeur en kilomètres. Alors la première question, comment évolue la solubilité des tests calcaires en fonction de la profondeur? يعني كيفاش كتغير la solubilité la dissolution ديال les tests calcaires اللي هو هذا اللي بالأحمر en fonction de la profondeur بدلالة العمق. فتلاحظوا مثلا هنايا فاش كيكون عندنا la profondeur égale à 0 في سطح البحر قيمة ديال لا تونور ديال CaCO3 كتكون هي 100%. ملي كنكونوا غاديين مع لا بروفوندور دونك كتبقى هذيك 100%. ملي تنوصلوا واحد لو نيفو ديال 4 كيلومتر فكتبدا تتنقص, يعني كانت هنايا 100% فغاداو تتنقص. Cela veut dire أن في هاد لا زون كيكون عندنا لا dissolution intense des organismes calcaires, يعني في داك لو نيفو ولا في ديك لا بروفوندور ديال من 4 حتى ل 5 كيلومتر. إلا لاحظتوا دونك في 5 كيلومتر عندنا لا تونور ديال CaCO3 فوصلت لصفر. alors شنو غادي نقولوا؟ la dissolution du calcaire augmente avec la profondeur. Ce phénomène est dû à la teneur en CO2 qui est grande à basse température et sous une forte pression. Donc ملي تنهبطوا vers la profondeur le CO2 تيتزاد و la pression aussi تتزاد, هو هادشي اللي و la température تتنقص. هادو هما لي كونديسيون اللي كيخليو الكالكير انه يطرى ليه لا ديسوليسيون في هاد لا زون ديال لا CCD. La deuxième question, expliquez le fait qu'en dessous de la CCD, plus aucun organisme calcaire ne sera trouvé. يعني غادي نشرحوا ملي تنفوتو ديك لا CCD فما تلقاوش مازال هادوك les organismes calcaires. Alors au-delà d'une certaine profondeur اللي هي la CCD, tous les débris carbonatés sont dissous et le sédiment ne contient pas de carbonate. Alors علاش ما تلقاوش هاد les tests calcaires حيت تيطرى لهم la dissolution.
Je fais la troisième question. Écrire la réaction chimique de cette dissolution. Donc, la réaction, les كاملين هي CaCO3 plus CO2 اللي كاين في هاد la profondeur هذه تعطينا Ca2 plus 2HCO3 moins. Donc, il y a la réaction chimique. La quatrième question, définir donc le CCD, le niveau de compensation des carbonates. Il s'agit d'un niveau en milieu océanique sous lequel le carbonate de calcium, le CaCO3, se dissocie. C'est-à-dire que lorsque des particules de CaCO3, comme celles qui viennent du plancton, yani CaCO3 qui contiennent les êtres vivants marins, les planctons, atteignent ce niveau, elles sont dissoutes et se retrouvent dans l'eau sous leur forme ionique. Ça veut dire que la dissolution تتحول من CaCO3 la forme ionique اللي هي Ca2 plus HCO3 3-. Pour la cinquième question, allez نهضروا على le silice. Donc, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne la dissolution des tests siliceux? Alors, il a قلنا بأن عندنا بالأحمر la zone de dissolution des organismes calcaires كاينة في ديك la profondeur de 4 à 5, la profondeur dans le milieu marin. فكنلاحظوا في هذه ديال la zone de dissolution intense des organismes siliceux فكاينة في السطح. Alors, شنو غادي نقولوا la dissolution des tests siliceux est grande dans les eaux superficielles. Donc, في la zone ou في السطح كتكون la dissolution ديال هاد les tests كبيرة. Il diminue en profondeur sous l'effet de la haute pression et de basse température. ملي تنهبطوا vers la profondeur فهاد la dissolution des organismes siliceux تتنقص حيت la température تتنقص ou la pression تتزاد. À grande profondeur au-dessous de CCD, la sédimentation siliceuse domine à condition que la production de silice par le plancton était suffisamment importante. Donc, فوقاش غادي نلقاو la sédimentation في le milieu ou les hautes profondeurs ou les grandes profondeurs فاش كتكون عندنا la production de silice إنتاج ديال السيليس par les planctons كتكون très important كبيرة بزاف. Donc voilà pour l'exercice 3, donnez pour chaque chiffre la lettre qui convient. Alors غادي نبداو بلي galets striés. Alors les galets striés فين غادي نلقاوهم؟ Bien sûr, donc واش غنلقاوهم في le plateau continental, واش في les rives des lacs et des rivières, واش في le milieu lagunaire, واش في le milieu perturbé, واش في le milieu glaciaire. Voici donc في le milieu glaciaire pendant le transport فاش كينتقلوا les sédiments par les glaciers كيطرا واحد الفخوتمون مع la surface ديال لا تير. هي هادشي اللي كيخلي ان لي غالي كيكونوا ستريي كيكون فيهم خطوط. بالنسبه دونك واحد غادي يجي مع او. غادي ندوزو deuxième mot, les évaporites. Donc automatiquement les évaporites كيكونوا في le milieu lagunaire. Les fentes de dessécation, donc les fentes de dessécation غادي يكونوا في milieu desséché. Les rides de courant غادي يكونوا في les rives des lacs et des rivières. Les récifs coralliens فتلقاهم في le plateau continental. La stratification entrecroisée غادي تكون في le milieu perturbé. Pour l'exercice 4, répondre aux questions suivantes. La première, quelles sont les formes qui caractérisent les grains de quartz? Donc les formes les non usés, les romas et les hémocelluisants. Pour B, quels sont les facteurs qui conditionnent le comportement des sédiments
à savoir l'érosion, transport et sédimentation. Selon le diagramme du Justran, c'est la vitesse du courant qui conditionne le comportement des sédiments. Quand la vitesse très importante, c'est-à-dire qu'on a l'érosion ou le transport, et quand la vitesse faible, c'est-à-dire qu'on a la sédimentation. Après, on va voir quels sont les modes de transport des sédiments par le courant d'eau. Donc, les modes de transport, ils dépendent la taille des sédiments. Enfin, transport par roulement, par glissement, transport en suspension, transport par saltation. Citer les différents milieux sédimentaires marins. Donc, la morphologie du milieu marin, on a la zone, les différentes zones ou les différents milieux liqués dans le milieu marin. On a le plateau continental, le talus, le glacier continental et les fonds abyssaux. Quels sont les facteurs responsables de la dissolution du calcaire dans les fonds marins? Donc, يلا شفنا في l'exercice اللي قبل فشفنا les conditions اللي كيكونوا ولا العوامل اللي كتكون مسؤولة على la dissolution du calcaire هي la pression وعندنا la température ديال le milieu ou bien les fonds marins اللي كتكون نازلة بزاف و le taux de CO2 اللي كيكون طالع. Quelles sont les conditions de sédimentation du phosphate au Maroc? Le milieu qui confie la sédimentation du phosphate qui est à faible profondeur ou qui le taux d'oxygène qui est طالع les eaux qui sont froides. Alors كيفاش غادي يكون يتحقق هاد les conditions هادو حيتاش كنعرفوا باللي في le milieu à faible profondeur راه ما كيطراش فيها la dissolution du test. Alors, les êtres vivants, les témoins في le milieu marin, le corps ديالهم كيكون le phosphate. Alors, هذا الفوسفات باش انه يترسب خاصو la dissolution. Donc خاصو يدوز من داك la CCD. Alors, كيفاش فسرنا هاد الفكرة ديال la sédimentation du phosphate dans des milieux à faible profondeur قلنا راه كاينين des courants ascendants مياه او تيارات صاعدة كتجي من les fonds marins كتجيب معها الفوسفات كتجيب معها دوك المعادن كاملين و après تيجيو حتى تيوصلوا داك les profondeurs faibles في ديك البلاصة فاش تيطرا ليهم la sédimentation. Les conditions de la sédimentation du charbon. Le charbon est le résultat de la transformation de matière organique végétale. ونتيجة ديال تحول المادة العضوية النباتية. وتتشكل من كنلقاو فيه l'oxygène, le soufre, l'oxygène وكنلقاو فيه بالدرجة الأساس le carbone. Alors كيفاش ترسب هاد الشاربون؟ هو ان هاد المناطق مثلا في داك ليكزامبل اللي شفنا ديال الجرادة هاد المنطقه في الاول كانت اون فوري اللي فيها لي فيجيتو فيها دي بلانت ابري طرا واحد لا ترانسغريسيون ça veut dire كاين واحد الصعود بحري ملي طرا هاد الصعود البحري دونك في داك لو ميليو طرا فيها دي لا سيديمونطاسيون داك لي زارجيل اللي تيجيو ولا لي سيديمون اللي تيجيو من لو ميليو مارين فبداو تيترسبوا على هاد لا فوري هادي اي فوالا ملي تيكون الترسب ف لو نيفو ديال لو تينقص افيك لو طون فتحول لواحد الوسط اللي فيه دونك ميليو كونتينونتال وتما تحولوا دوك ديك لا ماتيير اورغانيك ولات شاربون.